সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ত্রিপুরা সরকার সারা রাজ্যব্যাপী সিএম হেল্পলাইন 1905 পহেলা সেপ্টেম্বর 2021 থেকে চালু করতে যাচ্ছে। আপনার অভিযোগ জানানোর জন্য এখন আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। আপনার অভিযোগ দায়ের করুন নিমেষেই। এই হেল্পলাইনে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হলে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। সিএম হেল্পলাইন 1905, জনতার সাহায্যে জনতার পাশে। সিএম সহ 5 জন এবং মহারাজা প্লাস চিনি এমডিসি রোনাল্ড দেববর্মা दिल्लीयाव जों अफिसियेल ट्रिपाव थांखा এবং अफिसियेल ट्रिप खूब गाहामखा जों चिनी इउनियन गभर्नमेन्टनि ट्राइबल एफेयार्स मिनिस्टार अफ स्टेट फर फाइनेंस मनोज चौधरी এবং दुईटा एम्बेसिनि बरक बायबो जों मालायखा ब्राजिल एम्बेसिनि एम्बेसाडर এবং इजराइलनि एम्बेसिनि जे चार्ज दंनाय बबायबो जों मालायखा এবং তিনি जों खूब खातंथबि मासाव जे एडिसिनो তিনি इंटरनेशनल लेवल रिकग्निशन रखा है बिनि बागैनो सीएम এবং ग्रुप अफ पीएम जों थांमानि जोंना एम्बेसियाव सरकारि भाबेनो खूब बरमरुयै जों आलोचना खालायखा এবং ब्राजिल हाय कंट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज जोंना स्पोर्ट्स एग्रिकालचार एनिमल हाजबेंड्री रगो सामुं दांनानै कगलामरं लायखा এবং फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट नायनाय बागै हरियाणावबो निमंत्रित अंखा आरोबो एडिसि हाफांनि पक्षे एग्रिकालचारनि एक टीम जों थाङै बाहायखाय इजराइली टेक्नोलॉजी बाय चिनियो एडिसिनि गोबां मा जागाव जों सामुं दांनानै अमरगनो बायलेटरल कोऑपरेशननि बिसिंथि जों खालायनाय सो तिनि तो आसक न हायचे एंड इट्स वेरी फ्रुटफुल जों प्रोजेक्ट रकबो जमा रखा तो प्रोजेक्ट रकनि गुड रेस्पॉन्स जों होननै जों खाख्लायो এবং 1300 करोड़ निर्मला सीतारामन जे बरो पैकेज घोषणा खायमानि बरनति बो कगलामखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायक्लाय एडिसि हाफांनो और आंग्रबुय गाहामक्लाय सामुं दांनानै अबतिबो जों कगलाम। थैंक यू। সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ত্রিপুরা সরকার সারা রাজ্যব্যাপী সিএম হেল্পলাইন 1905 পহেলা সেপ্টেম্বর 2021 থেকে চালু করতে যাচ্ছে। আপনার অভিযোগ জানানোর জন্য এখন আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। আপনার অভিযোগ দায়ের করুন নিমেষেই। এই হেল্পলাইনে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হলে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। সিএম হেল্পলাইন 1905, জনতার সাহায্যে জনতার পাশে।